Wow, sobrang sarap.แต่ป๊าน้องกินผักเก่งมากเลย I chop before ยกมือได้ยกมืออย่างนี้โอเคเยี่ยม chop before ไม่กินแต่ป๊า Si Ari ay gutom na. He's so hungry. Yummy. Swimming siya, kaya naka-swimsuit si Aya. Swimming sila doon. Nagutom na siya kaka-swimming. Yan ang aming lunch for today. Para din siyang ano, guys, before. Tapos sausawan din siya. แต่จะย่อเจ้ากินที่ว่าเขาต้องกินไหนเนี่ยเที่ยวไหนสิ It's almost okay now ตกลงกินไหมเนี่ยกินเฉยๆบอกได้ ให้ป้าแม่อิ่มก่อน จ้ะอร่อยไหม แต่เอ๊ะดูพี่วิ่งนะ Ito ang aming lunch for today. Yun yung way na pagkain. Tsaka, yung dati namin vlog, Vietnam din na pagkain yun. Ito, meron siyang wrapper. Naka-wrapper siya. Para siyang lumpiang toge. Pero pinagkaiba, may noodles siya sa loob. Tsaka medyo anghang. Hindi medyo anghang. Yan. Yan, ganyan mo lang siya. Tapos may sausawan kami dito. May peanut din yung sausawan. กินไหมไม่เป็นใช่ไหม เป็นแต่ว่าหนูแค่ดูเฉยๆแหนบอกว่า